बीबी है। हजरत अब्दुल्ला सुमई ने कहा मूसा अबू सालेह मेरी बेटी ने कभी किसी गैर मर्द को नहीं देखा, मेरी बेटी का कोई कदम कभी शरीयत के खिलाफ नहीं उठा, मेरी बेटी ने इन कानों से कभी गाना बजाना नहीं सुना, मेरी बेटी ने इन हाथों से किसी की चोरी नहीं की। ऐ अब्दुल्ला सुमई मेरी बेटी ने जब भी ज़बान से निकाला है तो अल्लाह का कुरान निकाला है, मेरी बेटी ने ज़बान से जब भी बोला है अल्लाह का नाम बोला है, मेरी बेटी का जब भी कदम उठाए अल्लाह की बारगाह में उठाए, मेरी बेटी ने जब भी पकड़ा है अल्लाह के कुरान को पकड़ा है। ऐ मूसा अबू सालेह मेरी बेटी बड़ी नेक है, बड़ी पाकीज़ा है, बड़ी पवित्र है, बड़ी अज़मत वाली है, बड़ी रिफत वाली है, बड़ी मुहज़्ज़ब है, बड़ी करामत वाली है, बड़ी शान वाली है, इसकी कभी नमाज नहीं छूटी, फजर की नमाज कभी नहीं छूटी, ज़ुहर की नमाज कभी नहीं छूटी, असर की नमाज कभी नहीं छूटी, मगरिब की नमाज कभी नहीं छूटी, इशा की नमाज कभी नहीं छूटी, तहज्जुद की नमाज कभी नहीं छूटी। ऐ मूसा अबू सालेह मेरी बेटी से पाक दामन कोई नहीं, इतनी पाक दामन है, अंदाजा करो जिस गौसे आजम की अम्मा इतनी पाक दामन हो तो उसका बेटा अब्दुल कादिर बनता है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसका बेटा अब्दुल गौसे आजम बनता है, वलियों का इमाम बनता है। कभी भी गौसे आजम की अम्मा ने कभी अपने कानों से गाना नहीं सुना, कभी गाना नहीं सुना, कभी गाना। एक बात कह दूं नौजवानों, बुरा तो नहीं लगेगा, कह दूं बुरा लगे तो यही कहना, लेकिन मैं पैगाम देकर जा रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं हमारी कौम की बहनें भी सुधर जाए, हमारी कौम के भाई भी सुधर जाए। तुम्हारी गैरत कहाँ मर जाती है नौजवानों, तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारी गैरत कहाँ मर जाती है जब तुम्हारी नौजवान बहन जीन्स की पैंट पहनकर, बालों को खोलकर, सर से दुपट्टा हटाकर जब कॉलेज में जाती हो तो तुम्हारी गैरत का क्या हो जाता है? अल्लाह कहाँ मर जाती है तुम्हारी गैरत? क्या शर्म नहीं आती? तुम्हारी बहन जीन्स की टाइट पैंट पहनकर, सर से दुपट्टा हटाकर कॉलेज में जब लड़कों की बाहों में बाहें डालकर बैठती है तो तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकलता है, तुम्हारी मर्दानियत का जनाजा निकलता है, तुम्हारी अजमत का जनाजा निकलता है। काश मेरे भाई जब पहले दिन तेरी बहन ने जीन्स की पैंट पहनी थी उसी दिन तू कह देता, ऐ मेरी बहन अगर आज के बाद तूने जीन्स की पैंट पहन ली, आज के बाद तेरे सर से दुपट्टा हट गया तो तेरे टुकड़े कर दूंगा, तुझे मैं तबाह कर दूंगा, तुझे सजा दूंगा। तब बहन के दिल में डर बैठता, वो कभी शरीयत के खिलाफ कदम ना उठा। लेकिन कहां गई हमारी नौजवानों की गैरत? बहन जाती है जीन्स पहन के जाती है, नंगे सर जाती है, भाई खुश होता है। याद रखो जब हमारी बहनें इस तरह का लिबास पहनेंगी तो कभी ना कभी किसी के बिस्तर पर भी सोएंगी। कौन बचाएगा उन्हें? बोलो कौन बचाएगा उन्हें? और आज गैरों के बिस्तरों पर इस्लाम की बेटियां सो रही हैं। इशारा समझ रहे हो ना तुम? इशारा समझ में आ रहा है? वजह क्या है? लोग अपने आप को मॉडर्न समझते हैं कि बहन कल तेरा भैया दूल्हा बनेगा, अपने बालों को खोल कर हिलाना, बहन तेरा भैया दूल्हा बनेगा नंगी होकर नाचना। लानत है ऐसी बहन पर और लानत है ऐसे भैया पर जो अपनी बहन को ना सुधार सके। काश मेरे भाइयों तुम अपनी बहनों को सुधार देते तो कभी तुम्हारी इज्जत का जनाजा ना निकलता। पहले दिन अपनी बेटी को सर किया करो। इस्लाम ये थोड़ी कहता है कि तुम अपनी लड़कियों को कमरे के अंदर कैद कर दो। इस्लाम तो ये कहता है कि अपनी बेटियों को नंगा मत होने दो, पर्दे की आड़ में पर्दा उड़ाकर अगर वो जो चाहे शरीयत के दायरे में काम कर सकती है। हजरत खदीजा मेरे नबी की बीबी हैं, क्या वो तिजारत नहीं करती थी? करती थी। बोलो क्या वो तिजारत नहीं करती थी? मेरे नबी की बीबी हैं। लेकिन नौजवानों, अहमद रजा मंजरी तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता है, अगर अपनी इज्जत चाहते हो तो अपनी बहनों को सुधारो। तुम्हारी बहन जब 9-10 साल की हो जाए तो उसके सर से कभी दुपट्टा मत हटने देना, कभी उसको ऐसा लिबास मत पहनाना जिससे कल तुम्हारी बेइज्जती हो। और एक बात नौजवानों तुम्हारे लिए और कह देता हूँ, कह दूँ? इजाज़त है? जी। देखो आज हमारे ज़माने में अंग्रेज़ों का ज़माना है, आज हमारा नौजवान अंग्रेज़ों के तरीक़े पर चलता है। सुनो मेरे भाई, आज हमारा नौजवान
अपने घर में इतना नेकर पहन कर, घुटने से ऊपर नेकर पहनकर अपनी नौजवान बहन के सामने जाता है। अल्लाह। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई? तुम्हारा जज्बा ईमानी कहाँ चला गया कि अंडरवियर पहनकर नौजवान बहन के सामने जाते हो? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? उसके दिल में कैसा हलचल पैदा होगी। अल्लामा मुनाजिर साहब, आखिर वो औरत है? ऐसे नहाते? मेरे भाइयों, अपने आप को सुधारो, सुधारो मेरे भाइयों अपने आप को। कभी भी अपनी बहनों के सामने, अपनी माओं के सामने, अपनी फूफियों के सामने अंडरवियर पहनकर मत नहाना, अंडरवियर पहनकर मत जाना, ताकि तुम्हारी बहू बेटियों के ऊपर गलत असर ना पड़े। मेरे नौजवानों, पहले अपने आप को कंट्रोल करो। जब तुम कंट्रोल कर लोगे, जब तुम नमाजी बन जाओगे, तुम अच्छा लिबास पहनोगे, तो तुम्हारी बहन भी कहेगी हमारा भैया नमाजी है, कहीं हमारे भैया की इज्जत ना चली जाए, कहीं हमारे भैया की इज्जत ना चली जाए, कहीं हमारे बूढ़े बाप का जनाजा ना उड़ जाए। याद रखो, जिसकी बहन का जनाजा, जिसकी बहन की डोली इज्जत के साथ उड़ जाए, तो उसका भैया सीना चौड़ा करके गलियों में घूमता है। कहीं उसकी बहन अगर भाग गई तो सोचो इस गांव में वो कैसे सर उठाकर जिएगा, कैसे चलेगा। लिहाजा मेरे भाइयों, आओ हम गौसे आजम की जिंदगी देखते हैं। गौसे आजम की अम्मा के बारे में उनके नाना ने कहा था, मेरी बेटी का कभी कदम गलत नहीं उठा, मेरी बेटी ने कभी शरीयत के खिलाफ बात नहीं की, मेरी बेटी ने कभी शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं किया। ऐसी बेटी है तो वो गौसे आजम की माँ बनती है। जब माँ का ये आलम है तो बेटे का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। अब और तो मैं तुम्हारे लिए एक पैगाम दे रहा हूँ। जब गौसे आजम अपनी माँ के पेट से बाहर आ गए, गौसे आजम जब पैदा हो गए, तो हजरत गौसे आजम की माँ ने कहा, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे बेटा, ऐ मेरे जानशीन, ऐ मेरे लख्त जिगर, अल्लाह ने जो तुझे वली बनाया मेरी वजह से बनाया है। किसकी वजह से बनाया? मेरी वजह से बनाया। गौसे आजम ने कहा, अम्मा वो कैसे? फजर की नमाज, ज़ोहर की नमाज मैं पढ़ता हूँ, इबादत मैं करता हूँ, बंदगी मैं करता हूँ, तेरी वजह कैसे? मेरी कौम की माँ और बहनों सुनो, हज़रत गौसे आज़म की माँ ने कहा, ऐ मेरे लाल अब्दुल कादिर, जब मैं तुझे दूध पिलाती थी तो दूध पिलाने से पहले मैं ताज़ा वुज़ू किया करती थी। बोलो ज़ोर से सुभान अल्लाह। ऐ मेरे लाल, मैं ताज़ा वुज़ू किया करती थी और वुज़ू करने के बाद मैं 2 रकत नमाज नफल अदा करती थी। 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद, ताज़ा वुज़ू करने के बाद, 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद जब मैं तुझे अपनी गोद में दूध पिलाती थी तो अल्लाह से कहती थी, ऐ अल्लाह अपने नबी के सदक़े में मेरे बेटे को वली बना देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर तो गौसे आज़म की अम्मा कहती है, मैं पहले वुज़ू बनाती थी, 2 रकत नमाज पढ़ा करती थी, उसके बाद दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे बेटे को वली बना देना। लेकिन मेरी माँ बहनों, अपने सीने पे हाथ रख के सोचो, अपने कलेजे पे पकड़ के देखो, आज तुम्हारे बच्चे तुम्हारी गोद में, टीवी चल रही है, नंगा नाच हो रहा है, हराम काम हो रहा है, तुम्हारे बच्चे टीवी देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके सामने टीवी चला रही हो, बच्चों की परवरिश कर रही हो, तो बोलो तुम्हारा बच्चा नेक कैसे बनेगा? ऐ मेरी बहन, जब तुम अपने बेटे को पालो तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ती रहा करो, दुरूद पाक पढ़ती रहा करो, कलमा शरीफ पढ़ती रहा करो। ये कलमा पढ़ना तुम्हारा काम होगा, तुम्हारी औलाद को नेक बनाना ये खुदा का काम होगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, अपने बच्चों की तरबियत शरीयत के दायरे में करो, जिस तरह से गौसे आजम की अम्मा ने की थी, तो तुम्हारा बेटा गौसे आजम का वफादार बन जाएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या गौल, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वलियों का इमाम बनाया है तो मेरे गौस को बनाया है, अल्लाह ने वलियों का शहंशाह बनाया है तो मेरे गौस को बनाया है। ऐ मेरे भाइयों, आओ आज ये हम मोहम्मद जाकिर साहब के बेटे मोहम्मद शाहरुख की शादी के मौके पर ये अहद करें कि कभी भी किसी के दरवाजे पर जहेज मांगने नहीं जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो
انشاءاللہ بولو انشاءاللہ ارے اپنے بازو پہ بھروسہ کرو، اپنے بازو پہ، ہے نا، اپنے بازو پہ بھروسہ کرو۔ تو آج میں شاہ رخ صاحب کی شادی کے موقع پہ پیغام دے رہا ہوں کہ کسی غریب بیٹی سے، اس کے باپ سے جہیز مت مانگنا، وہ جو ہوگا دے دے گا۔ دوسری چیز، شادی میں اتنے لوگ لے کر جاؤ جتنے لوگوں کو وہ آرام سے کھانا کھلا سکے۔ جی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 500 لوگوں کو لے کر جاؤ۔ میرے بھائیو سوچو ذرا صحیح، کہاں سے کھلائے گا 500 لوگوں کو؟ 500 لوگ لے کر جاؤ گے، پھر تمہیں مرغا بھی چاہیے، پھر بکرا بھی چاہیے، پھر بریانی بھی چاہیے۔ ہاں، یہ جس گھر میں ٹھہرا ہوں شاید پردھان جی کا گھر ہے، وہ کدھر ہے پردھان جی؟ یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ اچھا، کون سے؟ یہ والے پردھان جی کے گھر میں جب شادی ہو تو میں کہوں گا تم 1000 طرح کے کھانے بنواؤ، کیونکہ پردھان ہو تم، اللہ نے دولت دی ہے تمہیں۔ لیکن جب تم کسی کے گھر پہ جاؤ، 20 سال پردھانی کیے نا آپ نے، 20 سال پردھانی کیے، تو تمہارے پاس اللہ نے دولت بھی دی ہے، عزت بھی دی ہے، تم غریبوں کا پیٹ کھلاؤ، پورے گاؤں کی دعوت کرو کہ لو آج میری بیٹی کی شادی ہے، پورے گاؤں کو کھلاؤ، میرے بیٹے کی شادی ہے، پورے گاؤں کو کھلاؤ۔ لیکن جب کسی غریب کے گھر شادی کرنے جاؤ تو پردھانی کا نشہ اتار کے جانا، اپنی مالداری کا نشہ اتار کے جانا۔ اتنا کام تم کر لو گے، میرا پروردگار تمہیں دنیا میں بھی عزت دے دے گا، قیامت کے میدان میں بھی۔ بے شک سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ بڑی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، دوبارہ پھر پردھان بنائے، میں دعا کرتا ہوں۔ لیکن کبھی کسی غریب پر ظلم مت کرنا۔ دوسری چیز، نوجوانوں تم سے پیغام لے رہا ہوں، جب تمہاری بیٹی، تمہاری بہن کا دوپٹہ پہلے دن سر سے اترے تو فوراً اس کو سختی کرو۔ جی کرو گے نا انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ۔ تیسری چیز، اپنے گھروں میں کبھی نیکر پہن کے مت رہنا، جی یہ شریعت کے خلاف ہے۔ گھٹنے سے نیچے تک کا ڈھکنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرض ہے۔ چوتھی چیز، جب تم شادی کرو، بیوی سے ملاقات کرو تو اس کا مہر ادا کر دو۔ کیا ادا کر دو؟ مہر ادا کر دو۔ لڑکی والوں میں تم سے بھی گزارش کروں گا، اتنا مہر بندواؤ کہ لڑکا دے سکے۔ اور لڑکے والوں، جب تم جہیز نہیں مانگو گے تو لڑکی والا ایک جملہ کہہ دے گا، کتنا پیارا جملہ ہوگا، ارے سمدھی صاحب ٹھیک ہے، جو چاہوں آپ کر دو۔ جی کتنی خوشی ہوگی آپ کو، سوچو ذرا کتنی خوشی ہوگی۔ لیکن جب تم 4 ویلر مانگو گے تو وہ مہر بھی بنوائے گا 10 لاکھ۔ پھر ڈیورس ہوتی ہے تو ڈیورس میں دینا پڑتا ہے کورٹ میں جا کر۔ اس لیے میری بہنوں، تم بھی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو، بھائیوں تم بھی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو۔ تم دنیا دار بعد میں ہو، غلام احمد مختار پہلے ہو، بے شک رسول اللہ کے غلام پہلے ہو۔ تو تمہیں یہ پیغام دینا ہے، نبی والے نبی کا کام کرتے ہیں، ابو جہل والے ابو جہل کا کام کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا العما قہر ہے، اے غوث وہ تیکھا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی، ڈھالے چھٹ جاتی ہے، اٹھتا ہے جب تیغا تیرا، وہ غوث اعظم جن کی ماں بھی اللہ کی ولیاں ہیں، جن کے بابا بھی اللہ کے ولی ہیں۔ اور ایک مسئلہ بیان کر دوں، جب دلہن گھر میں آئے تو اس کو کمرے میں لے جاؤ تو جو سنت ادا کرو، سنت ادا کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لینا۔ کیا پڑھ لینا؟ بسم اللہ۔ بولو کیا پڑھ لینا؟ اس نام کی برکت سے نیک پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کیا پیدا ہوگی؟ نیک پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ذاکر بھائی نے جو آج کام کیا ہے، بہت بڑا کام کیا ہے ذاکر بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس جلسے کو قبول فرمائے۔ کل جو آپ کے مہمان شادی میں جائے، اللہ ساتھ خیریت کے انہیں شادی سے واپس لائے، دلہن کو ساتھ خیریت کے واپس لائے، اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں ادا فرما دے، کرم فرما دے، میرے رسول کا صدقہ عطا فرما دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے رضا یا احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا، ہم آتش سوزا میں بھی اخبار کہیں گے، کندھن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ ہی رہیں گے۔ اسلام زندہ باد، بانی اسلام پائندہ باد۔ اے
رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، رہا چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی جو نیرا والو، بول دو پھر ملیں گے، بابا بول دو، پھر ملیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے، وما علینا الا